না এটা দেখ না বেটা সাপ তো काय এখন দাদু তো কালে নাই काय आता मैं रेगुलर কথা কোন শেখে জানা যায় वीडियो करो এখন ডুবেন না বারকাই লই না বারকাই দেখা ফটো দেখো মামাই কি জানো না ওইটা লাগে সব বছর लाइन जाना लाइन है ना आई छिटो आई आई आसो अब आज कोई वीडियो आज के टाइम नहीं बताऊ